عليك يا رسول الله يا والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولبس المنتهي على المعنى الزاجر إذا دعاه المسكين عزابه إزابة معزلة وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرمل وله مع سهولة أحلاك وخيبات القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشرة به تعتر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبات المجالس والمخابر فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشراف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشعنه وله الأولى في مجده ومكانه وأوشك بذكر تعالى مجدها عزت على نزم الصحاب عناني وقد انبشت القلم بتدوين معده العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذه العبد المقرب من التقريب والتعزيم والخلوق العظيم وحسن من عروسك عينة الأقلام به هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين آمين يا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين ولما نزل الفكر انزل الأوصاف المحمدة عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يعتد عملي في العمل المقبولا وتوزي بتوزهة الخالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوزه الآمل فتعود ظافرا وعلى باب عزته ضحت الرقال فتوشاها منه القيودة الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل يدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أنت سرته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمزهر قاسم أمزانك في عبادك وصادق أوصي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف السكنين المحبوب الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك
وصحابه وأهل العقول الجواره من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك زاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلامسنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تقربنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولعقبه من المعدين ولعهدك من الحافزين. اللهم إنا لنعطمع برحمتك الخازنة فلا تغربنا وزنونا جميلة هي واسنتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان سيئا بما سأل والمؤمن بما أكمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وزاهره وأم بركة وشريف وزهة أولادنا ووالدينا وعن بطن أمواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى منصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وأعطيتين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط الأدنى بولاة الحق في جميع النواقب والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعجلنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك كاعمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بفضله سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والشيخ بن السنباوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري الشيخ محمد سروي عبد البنجري والشيخ محمد زيدي بن عبد الله البنجري لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيسأل إلى الله آخر جهرا بك قلوب برحمتك يا أرحم الراحمين بركة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل عليك اعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم محمد صل وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله بركة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلى الله عليه وسلم من صلاة سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم وعفنا يا رحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تعال وأوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا منه وإلى خير
وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والكرام والتابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصلاة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين والصواب مثل صواب ذلك مع متن برك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة هنا باسمه وتلون ذلك من أجله ثم إلى أرواح ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ورجال الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح خصوصا إلى أرواح أمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولشبابنا والحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح يا المدني ثم إلى أرواحنا بالمهجر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم فاتة من حفاة النار اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والصفوة علينا وعليهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل له من النار وسترا له من النار وإذكا له من النار وإجابا له من النار ونجاة له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ابتلى بني آدم بالعلم والعمل على جميع الخلق والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأعراب والعزام وعلى آله وأصحابه يا نابع العلوم والحكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah majelis yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah muliakan dan yang sama-sama kita muliakan daripada sahibul bait atau tuan rumah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya Allah, atas segala kudrat maupun iradat kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dikumpulkan masih sama-sama dalam keadaan panjang umur yang barokah, masih sama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan berkah daripada ini dalam suatu majelis ilmu, majelisnya Rasulullah, kita seberatan dibahagiakan, diselamatkan fikir dan wal akhirah. Allahumma. Dan mudah-mudahan yang terakhir berkah daripada ini suatu majelis kita di akhir hayat kita sama-sama Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Hadirin dan hadirat jamaah majelis rahimahullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
munasib kepada kita untuk selalu menghadiri suatu tempat yang sifatnya ibadah, atau beliau menganjurkan kepada kita sekalian, bahkan beliau mewajibkan kita sekalian untuk selalu menuntut ilmunya Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Orang yang menuntut ilmu wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena dalam ilmu tersebut yang bisa membimbing kita di dunia dan lebih-lebih yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Adapun salah satu adab ketika orang hadir di majelis ilmu, di dalam kitab Ta'lim Ulumul Ta'lim kita sebutkan sedikit, mudahan kawan ulun sampaikan kada sampai kita sambung ke minggu-minggu berikutnya. Ya. Namun sebelumnya ada aja pernah ulun sampaikan dulu ini, ya. Dan tak ulang-ulang kada apa, ilmu itu perlu diulang-ulang karena biasanya manusia itu kadang-kadang rancak kada ingat, ya, rancak lupa. Hanya hari ini esoknya kada ingat pulang, ya. Itu manusia yang lah. Mendingan lah itu, ya lah. Hanya di majelis, ya lah. Hanya di majelis nih. Mbah makan turun, takoni abahnya di rumah, makanya ilmunya ada tahu aja. Nah, ada juga maka itu sesaat aja lah. Ada juga nang apa, nang sekilas aja masuk kanan, keluar kiri. Ini parah lagi ini, ya lah. Nah, intinya biasanya nang mantol-mantol itu apa? Jar ulama kita. Nang ilmu nang kita kadang-kadang kada kau mengambil pemahaman waktu kita belajar di majelis adalah dikarenakan salah satu di antaranya dosa-dosa kita. Misal contoh lagi nih, hendak sembahyang subuh bangun rancak kesiangan terus. Yalah misal, yalah orang subuh anggap jam 4 misalnya, yalah. Ya bangunnya berapa? Jam 8 misalnya atau jam 7, yalah. Itu waktu salat sunat duha, yalah. Nah itu mendingan juga ada nangka itu, yalah. Tapi bahasanya usahakan jangan kada digawi, tetap jadi gawi. Yang jelas subuh pak malandau tadi, kesiangan tadi kada disengaja. Lain disengaja, ya lah. Malam istilah begadang, isok kada dibiniat hendak sembahyang subuh. Bahasanya nih, lain kisahnya. Siang tiap hari kayak terus nih, turun lagi. Lain kayak orang berniat, makanya amalannya bagus nih. Mun kita seberataan jarang kawa nang bisa mengamalkan nang beribadah malam tuh setengah malam suntuk atau semalaman suntuk. Ujar Rasulullah barang siapa. Ini amalan dua nih. Nang hendak dapat fadilah amalan setengah malam pilih jepian atau nang semalaman suntuk. Nah, ada ulun madahkan. Ya hadis nih, ya Rasulullah SAW sidin madahkan. Barang siapa salat fardu isya dengan berjamaah, salatnya berjamaah nih. Dan berjamaahnya baik di rumah maupun di masjid, abdalnya lebih banyak, lebih baik kan gitu. Nah, intinya berjamaah sebutannya di sini. Barang siapa salat fardu isya berjamaah, maka Allah memberikan pahala orang itu tadi sama setengah malaman inya beribadah suntuk. Setengah malam kita beribadah jarang mengaku setengah malam, ya lah. Kadang-kadang jam 9, jam 10 sudah mantap, ya lah. Kadang-kadang ya lah, ini khusus tujuan ibadah. Tapi mau nak nang kayak orang wah ini bakal karukuyan, bawa masakan, bawa panggangan mampu. Dia sampai nang jam 12 jam 1 itu masalah duniawi, nang kisah cinta dunia nih. Mampu aja bangun masakan tuh sampai jam 1, jam 2, bahkan sampai subuh mampu. Tapi kalau masalah ibadah hanya imbah sampai yang bisa. Jaka bahasanya tuh apa yuk? Mengaji kah dulu apakah sebelum guring? Yalah, atau jar Nabi Allah mencintai orang sebelum guring tadi inya melaksanakan salat sunat yang disebut dengan salat sunat witir.
Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Makanya witir itu disebut dengan salat sunat ganjil ya. Kalau witir boleh dikerjakan minimal 1 rakaat. Enggak enak 3 rakaat. Yalah. Nah, makanya kita yang tarawih aja kalau ditutup dengan witir 3 rakaat tuh. Habis 2 rakaat salam, terus takbir lagi sekali dengan 1 rakaat. Usalli sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala. Minimal yang itu. Boleh menggunakan itu. Nah, bahasanya insya Allah tidur kita ini dijaga sampai kita menjelang bangun subuh. Nah, jadi barang siapa Nabi melaksanakan sembahyang salat fardu Isya dengan berjamaah, maka Allah berikan pahala kepadanya sama beribadah setengah malam suntuk. Pertama. Yang kedua, barang siapa Nabi melaksanakan salat fardu subuhnya lagi dengan berjamaah, Allah berikan pahala orang tadi seakan-akan beribadah semalaman suntuk. Semalaman, ada gampang. Yalah, ada aja bang mampu kecuali orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Yalah, nah bahasanya nafsu dunia itu kan tapi bahasanya kenapa nafsu dunia itu kata pinang beriur aja lah. Biasanya nih orang-orang aulia Allah, orang wali kekasih yang dicintai oleh Allah. Allah. Nah, bukan berarti si dia bukan begawi, tetap aja begawi. Orang wali itu tetap begawi, tetap ada syariat tawakalnya. Jadi orang bahari apa ya? Banyu di rumah tuh gin, kada kawan naik serangannya, kada kawan bim salabim. Yalah, tentu ada tawakal dan syariatnya. Kita mencari duit, yalah, ada syariat tawakalnya juga. Kada mau bim salabim duit datang serangan saya jampil sakarung 2 karung di hadapan lewat sembahyang aja, yalah. Nah, mun ada nang itu apa nih maraki juga, mun ada, bahari gitu. Nah, jadi harus ada syariat dan tawakalnya. Ketika sudah kita bertawakal, keluar rumah sudah ada gawiannya, inya dapat ini sehari sore, mungkin hari itu ketentuan khusus itu, ya nah. Kayak orang baju jualan, sebelah baju jualan, sebelah baju jualan, sebelah baju jualan. Udah seharian, kenapa aja banyaknya warung sebelah orang makanan, warungku kada ada lalu nak kosong. Terus seharian rezeki orang, ya lah. Bahasanya tuh mengambil di dalam orang belajar ilmu tauhid apa ya? Oh mungkin rezekinya, ya lah, mudah-mudahan ya aku kan dapat kayaknya juga. Itu bagus saling mendoakan, sama usaha tapi saling mendoakan. Bukan berarti sama usaha tapi saling berdengkian. Dengki itu dihirian. Ya lah, ini payu, waduh ada payu. Awas saja pegawai malam ini. Ya, orang dengki. Maka orang dengki ini musuhnya daripada Allah. Sama aja orang kikir musuhnya daripada Allah. Bila sudah musuhnya daripada Allah, nang maha mengatur, nang maha kuasa, apa yang terjadi? Yalah, binasa am kita. Amin. Nah, kembali. Nah, jadi tadi amalan hendak ibadah kita sama dengan separuh malam atau sama laman suntuk. Jangan tinggalkan yang namanya salat berjamaah, salat fardu subuh dan salat fardu isya. Pilih yang dua ini atau keduanya lebih bagus lagi. Yalah, nyaman cari ibadah maka itu. Nah, kembali tadi nang al-adabu fil majlis. Jangan seluruh apa ada adab di dalam majelis ilmu dan ada keistimewaan di dalam majelis ilmu. Sebelum kita mengkaji adabnya di dalam majelis ilmu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui keistimewaan orang menuntut ilmu di majelis ilmu itu apa. Nah, kita ingin mengetahui intinya dulu supaya semangat bahasanya. Karena ini jaminan untuk kita ketika hidup, terus ketika kita meninggal dunia. Nah, salah satu di antaranya adab di dalam majelis ilmu adalah apa ya? Ketika seseorang yang pertama, ketika seseorang di dalam majelis ilmu, Allah akan jamin di dalam kehidupannya atas segala sesuatunya. Orang menuntut ilmu di majelis tadi, atau dilanggarkan di masjid kayaknya. Nah, Allah akan jamin bahasanya itu apa? Di dalam kehidupannya nyaman. Kayak itu nah, lawan ilmunya tadi, baik ilmu sembahyang atau ilmu ada yang kaitannya lawan dunia, dijelaskan di majelis itu. Nah, dipakainya, diamalkannya, nah Allah akan jamin di dalam kehidupannya atas segala sesuatunya. Dan seterusnya keistimewaannya ketika orang di dalam majelis ilmu, barang siapa menuntut ilmu di dalam majelis ilmu,
lebih baik ujar beliau apa daripada salat 1000 rakaat, dan lebih baik daripada melayat beberapa jenazah dan ziarah ke makam orang-orang saleh. Nah, beberapa ini banyak, ya lah. Nah, jadi ini apa? Ini hadir ke majelisnya, ya lah. Hadir ke majelisnya, menang salat sunat 1000 rakaat, jangan 1000 rakaat, ya Allah. Kita nang sama yang tarawih nang 20 berapa? 20 rakaat kan? Ya lah. Kayak pada rasanya itu, apalagi 1000 nih ini. Ada kebayangan, ya lah. Nang 20 nih banyak nama ngantuknya, banyak nama uyuhnya, dan banyak nama ngeluhnya juga, ya lah. Itulah ibadah ya Allah. Ujiannya itu berliku-liku. Tapi kalau sudah bahasa ini orang di bulan puasa nonton bola sampai subuh dileweninya aja. Berapa jam tuh nonton bola tuh? Ya Allah. Nah, itu banyak kayak itu. Artinya lain benar bahasa akhir zaman, orang cinta dunia lawan masalah akhiratnya. Nah, jadi kelebihan orang di majelis ilmu tadi sama bahasanya dia dapat fadilah seakan-akan melakukan lebih baik daripada melakukan salat 1000 rakaat. Nah, itu kita hadir makanya ini, yalah, duduknya nggak kayak itu aja, sambil makan, sidin, sambil minum, apa? Ya kalau itu rezeki yang ada ya Allah. Nah, itu rezeki kita. Jangan kita saling di dalam majelis itu ada di dalam kitab lain. Makanya jangan dulu supaya tidak hancurnya majelis, kada boleh sangka buruk di antara kawan, kada boleh. Yang beti kawan kada boleh. Mas ikong kurusnya, mas ikong lemaknya, mas ikong tingginya, mas ikong pendeknya, mas ikong kardilnya sampai ditaros. Ujung-ujungnya minggu dudi kada hadir laginya. Nah, itu kada boleh di dalam majelis. Artinya orang di majelis itu ya Allah apa lahumul busyra fil hayatid dunya, bergembiralah engkau ketika di dalam majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu orang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Nampaknya orangnya lagi bahagia kita ya lah. Jangan saling menyebut lawan kawan. Ya lah. Kawan salah baca rawi misalnya bahapsi, kawan salah membaca syair. Ada berarti dukung aja. Seorang mang kayak umbang dan balik dua. Ya. Istilahnya dukung aja. Nah, ya Allah. Nah, artinya di dalam majelis kita dianjurkan apa? Sama-sama bergembira, kada ada saling sangka-sangka buruk dan menjelekkan antara satu lawan yang lainnya. Nah, itu ada dalam majelis. Nah, keistimewaannya tadi apa? Kita dapat seakan-akan lebih baik daripada melaksanakan. Lebih baik ini berarti lebih baik daripada 1000 rakaat itu. Nah, itu genalnya pahalanya. Ya Allah, kita kada tahu ya Allah. Nah, yang kedua istimewaannya di dalam majelis ilmu, Allah akan mendatangkan terhadapnya nur di hatinya tadi. Nur apa? Cahaya. Makanya al-ilmu nurun. Yalah, ilmu itu cahaya. Ya Allah, mun sudah bercahaya nyaman hidup. Ya Allah, bisa menerangi kita jalan yang baik-baik kan. Ya. Dan yang seterusnya keistimewaannya apa lagi? Nah, ketika ini kata Al Habib, kan ingat Al Habib siapa nih? Keistimewaan yang ketiga nih. Barang siapa mempunyai hajat dunia maupun hajat akhirat, khususnya hajat keduanya dunia akhirat. Nampaknya hajatnya nih. Datanglah engkau kata beliau di dalam adabnya di dalam majelis ilmu. Makanya orang bila duduk di majelis ilmu dia niatakan yang baik-baik berataan. Misalnya ada berisi anak nang kada baik, doakan mudahan berkat aku duduk di majelis ilmu anakku ampih macal. Laki kau ampih jeblay. Misalnya. Contoh aja. Artinya di majelis itu niat yang baik-baik. Jangan hendak niat nang dunia-dunia, jangan. Mudahan berkat aku duduk di majelis nang ini bakajut di rumah karena dapat hadiah mobil mewah dari Bank BRI, jangan. Nah, itu bahasanya buat dunia. Munnya ada ya sudah syukuri ya Allah, tapi jangan diniatkan gitu. Artinya niat nang pastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di sini nang sifatnya bisa membahagiakan kita, menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Amun mobil kendaraan bisalah menyelamatkan kita di sana. Kan enggak bisa. Nah, itu. Nah, di situ tadi ya kalau barang siapa ujar di sini tadi kan dan Habib memandahkan juga barang siapa mempunyai hajat hendak namanya hajatnya tadi. Ketika ia duduk di majelis niatakan hendak napa niatakan sebutakan apalagi jarulun dulu waktu asyrakal. Marhaban ya marhaban, berdoa dalam hati ya Allah ya Rabb ulun hendak ini hendak itu nang baik-baik. Mudahan segera
ndak ini, ndak laki, istilahnya kayak itu. Iyalah, intinya kita niat nang baik-baik itu di majelis ilmu. Nah nyamannya dah. Ya kalau makanya ada disebutkan bila hendak mempunyai hajat supaya hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah, kadada Allah memadahkan di pasar. Kadada. Karena pasar itu tempat rumahnya syaitan bin iblis bin jin. Nah di situ. Jadi di majelis. Nah di situ. Makanya untung orang yang hadir di majelis ilmu, inya bisa meniat yang baik-baik untuk inya dan keluarganya. Dan bahkan lah, ini ada lagi nah, kelebihannya lah. Dan bahkan ketika inya seikung orang yang hadir di majelis ilmu tadi, bahkan bisa selain inya dapat nur, dapat nur, dapat cahaya, dan bisa mempengaruhi nur tadi ke suami, istri, anaknya yang ada di rumah. Nah itu untungnya orang yang hadir di majelis ilmu itu. Lah, karena orang di majelis ilmu itu apa? Ada nama muji Rasulullah, bersalawat Rasulullah. Ketika ada pengajian mengisahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ini yang hidup yang diikutinya cuma Rasulullah, ada lagi yang lain. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan, kata Allah, wahai kau wahai Muhammad, kalau bukan rahmat bagi seluruh alam nang di langit maupun nang di bumi. Jadi kita bila hendak selamat ikuti Rasulullah, karena itu yang dikasihi oleh Allah. Bukan berarti Rasulullah itu Tuhan, kada. Allah tetap Allah, Muhammad tetap Muhammad. Tapi perantaranya kita mengambil perantara lewat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi Allah dan apa? Aku tidak akan menciptakan langit dan bumi kalau bukan karena mu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung kita bahasi memuji, yalah. Dan kita cari ini dalam kehidupan, mencari yang bahagia, selamat dunia akhirat sudah cukup. Yalah. Bila sudah bahagia, selamat dunia akhirat, senang benar dah. Yalah. Nah itu yang kita cari. Nah salah di mana kita mencari ini itu? Ya di majelis ilmu. Di majelis ilmu itu siapa? Yaitu ajaran daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Maulah mencari selamat di pasar, mencari selamat di daerah orang wara, orang berjudi. Nah, istilahnya itu. Nah, dan lagi keistimewaannya, orang duduk di majelis ilmu, Allah berikan mudah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jujur, secara akal ini kita pikirkannya lah. Istilah surga ini tempat kebaikan-kebaikan. Nah, dengan ilmu tadi kita beribadah, ibadah apapun yang terkait di majelis ilmu, lalu dapat kita mengamalkan. Nah, ada padilahnya ini lalu bisa dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Kan kayak itu. Nah, jadi di majelis ilmu itu untung benar orang hadir. Nah, dan lagi barang siapa, ujar beliau, berniat menuntut ilmunya Allah, Allah mudahkan jalan. Nah itu sudah di atas. Dan seseorang perempuan miskin, ini ada kisah Fianlah. Ada seorang perempuan, pas benar kisahnya seorang perempuan. Ya Allah, si Dini tuha kada, anam kada. Dan waktu hidup di dunia orangnya miskin, fakir kada, kaya kada, sedang-sedang aja. Gawian si Din sehari-hari duduk di majelis ilmu, bahasanya tuh rancak kada tiap hari kada. Sidin ini dia kadang-kadang rancak datang ke majelis ilmu tuh menyapu, membersihkan dahulu sebelum orang datangan di majelis tadi. Itu majelisnya tetap ada, kita ini pindah ya kalau, tapi boleh juga dahulu datang ke rumah sebulan membantu apa, baju surung, bantu bersih ini dapat juga pahalanya nih itu di majelis ilmu. Karena majelis ini kan bebas dibelah di mana saja, di lapangan, di rumah-rumah, di mana-mana. Itu majelis. Bila dikisahkan ilmunya Rasulullah, itu adalah majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kisah seorang perempuan tadi apa? Banyak kadang-kadang dicaci orang, sampai di orang miskin dan lain sebagainya. Sidin nih. Nah, lalu suatu ketika Sidin habis umur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seorang perempuan ini meninggal. Nah, singkat ceritanya, ada seseorang bermimpi terhadap seorang perempuan tadi, dan seorang yang bermimpi tadi melihat dalam orang kampung tadi, melihat seorang perempuan tadi di dalam surganya Allah bersama beberapa orang bidadari dan bersama mutiara, intan dan luar biasa, kayaknya di sana tuh luar biasa. Yalah. Lalu ditanyakan orang yang bermimpi, orang kampung tadi ditanyakan, wahai seorang ibu, apa garang amalan pian waktu di dunia? Aku dulu jadi Sidin waktu di dunia memang miskin, bahkan mendekati fakir, karena memang ada isi harta apa-apa.
dan disampaikan orang macam aku sidin diam aja, yang penting aku hadir di majelis sidin lah, kada ada menyalahkan orang dan sebagainya. Jawab sidin apa, waktu di dunia aku sering sidin apa, mendatangi daripada majelis ilmunya Rasulullah SAW, sehingga di sidin aku miskin di dunia dan di akhirat aku dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beberapa surga, mutiara, intan dan lain sebagainya. Yang sudah di surga itu apa hendak anda? Yalah, pokoknya serba instan, tahu lah instan biar lah. Apa hendak ada. Namun kita di dunia ini mencari dulu. Yalah, kata awal bim salabim kayak jalan tadi banyu naik ke rumah langsung bim salabim. Kata awal mencibuk dulu kita. Yalah, duit dicari dulu. Di surga kan ada lagi instan. Apa hendak? Yalah. Anak begini berapa, anak laki berapa, apa nah itu, pokoknya di surga itu nyaman benar, iyalah. Nah jadi itu. Dan yang terakhir adalah kelebihan daripada orang di majelis ilmu, apa segala hajatnya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mah untungnya kita hadir di majelis itu lah. Apalagi di majelisnya itu disebutkan Ujar Habib apa? Ada disebut dengan waktu itu disebut dengan waktu Patimatul Jahra. Waktu Patimatul Jahra ini adalah waktu antara asar lawan maghrib hari Jumat. Makanya disebutkan di dalam hadis, barang siapa berdoa setelah salat asar hari Jumat dan menjelang sebelum maghrib nih, doanya cepat dijawab oleh Allah. Itu waktu-waktu yang bagus berdoa. Yalah. Yang berdoa aja sembahyang asarnya ada. Nah itu bagus. Nah dan di sini sebutkan waktu Patimatul Zahra, istrinya baginda Rasulullah SAW. Makanya bagus, ialah beribadah waktu menjelang habis asar sampai menjelang maghribnya hari Jumat. Itu bagus. Dan amalan lain apa? Barang siapa membaca salawat umi namun sampai yang malam hari Jumat habis asar 80 kali, Allah akan hapuskan dosanya selama 80 tahun. Salawat umi apa semalam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu salat sebenarnya itulah. Nah Allah akan hapuskan, ada 80 kali dibaca habis asar hari Jumat. Nah kita habis ini nah. Nah insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosanya 80 tahun. Luar biasa fadilahnya itu ya. Umur kita jarang awal 80. Ya Allah makanya jam Nabi akhir zaman antara 60-70 kita habis bertahan. Nah istilahnya kayak itu. Nah kita siapakan apa? Nah persiapan menuju kehadirat Allah ini apa terhadap kita waktu hidup di dunia. Makanya untung tadi salah satu di antaranya, nah kita hendak selamat bahagia, rancak-rancak hadir di majelis ilmu. Nah contohnya kayak ini kita hadiri. Jadi dia untung, ulun untung, semuaan untung. Yalah. Nah dan hadir di situ ada makanannya, pulang disediakan atau untuk mau bersedekah. Yalah. Nah kenalnya pahalanya gitu. Enggak, apalagi kurangnya. Amun kita di rumah kan ada dapat sedekahnya ya Allah. Mau umut orang di rumah ya Allah ada dapat sedekahnya. Mau lampu rumah jalan dulu mantari keuntungannya lah. Nah mau kadang-kadang umurnya garing ya lah. Mungkin ada istilah ada mantari. Nah artinya rezeki bagi kita yang hadir. Ya kalau jadi orang yang banyak tuh dengan berjamaah semuaan akan mendapatkan keberkahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dibacakan doa, jalan banyaknya makanannya, ya lah. Yang penting jalan dulu apa jangan lawan piringnya di bawah. Siang orang, ya Allah makanannya ada apa aja. Ada gimana ada nyaman, ada belajar adabnya ada salah satu juriat Nabi kada pernah berpadah lawan ampun rumah aja nang berpadah nang kada bisa makan ayam lalu anak iwak kan ada di sini berpadah lah. Tapi ampun rumah paham siapa yang kada bisa makan ayam iwak. Tapi seandainya berpadah kada berdua. Kada kalau bang takutan dipadah anak kayak itu ya lah. Takutan tuh bahasanya kurang adat. Kada juga kada apa-apa. Bahasa kitanya tuh antara nang datang lawan nang di rumah sama-sama saling paham. Seandainya pada ada berdua, insya Allah ada bisa carikan yang rumah. Yalah orang rumah kita datang tuh bilangnya ada makanan disuruh mau makan, bukan disuruh nang
Melihatakan ya kalau dilihatakan sampai setahun sekali habis bahkan lebih yalah. Nah jadi untung intinya orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini yalah, rahmatnya turun, nurnya turun yalah, dosa-dosa insya Allah kita sebertaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dibacakan haksi maulid tadi, zikrul anbiya minal ibadah. Barang siapa dalam suatu majelis dibacakan manaqib orang nabi, orang wali, Allah akan turunkan beberapa rahmat. Hapsi itu jakanya seandainya diartiakan itu manaqib Rasulullah tuh. Kita artiakan oleh kita baca Arab, nyala. Nah, jadi bahasanya apa? Kita pokoknya banyak salawat di situ. Lawan banyak beniat bahajat-hajat yang baik-baik, banyak supaya dapat kita barokahnya di majelis ilmu itu tadi. Nah, demikian itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi berkat mudah-mudahan kita istiqamah teguh pendirian kawat selalu hadir di majelis-majelis seperti ini dan di majelis mana saja, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu istiqamah di dalam majelisnya ilmu, dan mudah-mudahan berkat majelis ilmu ini kita berataan dimajikan dalam keadaan husnul khotimah, hajat-hajat kita dikabulkan, nang berisi penyakit di sini maupun ada di rumah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberataan masuknya surga daripada Allah bioghairi hisab berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah Nabi berkati suratul Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل. Belum. Sesar gitu. Rumahnya terlalu luas. Jadi kan hari Jumat ada orang mulanya. Ini ayam kampung lah nih sebenarnya. Jadi mau Yudi minggu. Jadi yang mulanya lah hari Jumat dulu. Karena di dalam sini aja, di dalam di luar ada, di dalam